Shalom, kopi vosian tada minggu, sitko timpunan minta dua toko. Iko vosihan kopi ondusan om kobinsianan, antat sikinoringan it ama om Tuhan toko Yesus Kristus, om ipinizaan dosundu dot osusi. Amin. Saanku Izabur Duvonopod 4 Sumuvang sit panambayangan Kinoringan no osanganu diti pemogunan diti om Isokovia isuvang o inono iti pemogunan diti om Isokovia ipentoron sit savat sabab nengkakat no daw sit rahat om tinatap no daw sit soribau do baik isaika ikatakat sit burul do kinoringan om isaika ikeng kakat sit intoronon dot osusi. O inono it ulun di asosala ipaladau om osusi iginavodaw. It amu oviton iginavodaw sit aso tantu-tantu om it amu sumumpah sit wudut. Menjadi yosidono o kotorima di barakat antas si kinoringan. Om ikabanaran di Tuhan di binanapul daw. Itino ibansa dit ulun dimogihim di Tuhan. Inono imogihim dit tino guvangonu o Tuhan di Yakub posongohodo i navaon. Om pasavatano i rongobon di pemogunan supaya kosuvang i raja di banalko asavat. Isaika i raja di banalko asavat. Inono ikinoringan akansang om kikuasa. Posongohono inavaon, om pasavatono irongobon do pemogunan, supaya kosuvang iraja di banalko asavat. Isaika iraja di banalko asavat, inono ikinoringan imonguasa di kinasapahan do malaikat. Tuyosidono iraja di banalko asavat.
Minta dua toko bahagi keadaan dosala. Tuhan amadahay sit surga ibanal ko o susi om banal ko asamot. Yokoy ulun do ki kasalaan do banal ko humarap di kosyanan nu. Yokoy mangakun si tinoguvangon nu di Sokovia ikasalanza si saralom do ginavo. Boboroson om kobuatano. Mindamo koy dikaw di kosyanan nu om keadaan dosala. Somulo koy sumuhut di kenginan kondiri, subaap di kenginan nu di osusi. Magkimamahad di kohuntungan dot pomogunan, ompokihi di barakat di ama si surga. Yokoy saumul amu pabagat mengitung, igamaon dodang kinoringan, om ihal do kosipan. Amu osukup iko sosizan dahay sit, avantang sit ulun vokon. Om amu avanus okoy si tinoguvangan nu. O Tuhan, siana yokoy om padawno ikasalanza. Susiya okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus. Om ikansangan okoy di kuasa do sundu dot osusi. Supaya akan sang okoy sumasi dikaw dot ensanan iginavo. Minta doa okoy si ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ikinoringan memihot di toko si kosipa dit abanal. Sabab ino mengoho toko di no kosipan, dimingkakat toko do miambat toko memoros. Kasip oku si kinoringan, it ama imenguasa di Sokoviai. Iminongurug it avan omitana. Kasip oku si Yesus Kristus, it anak do kinoringan dit isono it Tuhan toko. It inontizan di sundu dot osusi, inusu di Mariam di sumunipo Yosido. Ino pogos sampai nisangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po, nilobong no, o minindahu no Yosido sit ulum minatay. Adaw po di kotolu,
Ginumulian no yosido, antat sit ulu minatay o mindo kodono si surga. No kendakot po, mogomo no yosido, ponong sivanan do kinoringan, it ama imenguasa di Sokoviay. Antat sorry, rumikot vagu yosido, sitip pemagunan, tumohukum dit ongolun di mizaw o minatay. Kasip aku si sundu dot osusi, isono igorija dot ulun Kristian, dit enizo o mosusipo. Ipinizaan dot ulun dot osusi, o mikaran do sala, o mikogolenan do guvas, o mikoposizan penlay. Salam secara dalam di ngaran Kristus Yesus. Kopi basihan sediko kawe sedong binai di sinamadan di kinaringan ama anak kumsunda tosusi. Ada biano nakagulit ako bago si ibadah online. Sebab secara mengejut kes do COVID sa jamaat takos di Tinangol menjangkau 21 orang. Sebab ino itini kagama do tamu toko kadapat bagu migulusi ibadah ibadah live, maka miguli toko bagu si ibadah online sesuai upakat jawatan kuasa do gereja. Bagu mengimut toko di keadaan do kes do COVID diti bulan 10 diti. Tunggu pinay si ngaran di Kristus sebelum mamasaku di perikop atau ibu rasa kinaringan ipisisingila tako di tadaw biano tumuko takaw minta dua takaw mindamo takaw di gazadan do kinaringan supaya apapun itatagubangan takaw kinaringan manaw di takaw. Tumuko takaw minta dua takaw. Kinaringan amadahay di pentoron secara dalam do surga. Isambaon mindozohon dahay secara dalam ningaran di tanaknu. Ituhan Yesus Kristus inakalanday sin pamagunan. Minatayam no gulian tuminamuka di bazan dahay muli sin karajaan do surga. Menerima kasih ka di kau Tuhan di gamanu mangagazad dahay subab-subab. Minsan ko, sebab coba bapak sa penghitungan dahay, kanangan ko ikaadan, do jamaat ng pamagunan dahay, dikakal dilanda di pandemic COVID-19. Tapi Tuhan terima kasih kakali biya sampai biano Tuhan, apa siya ko si tinagubangan. Kesempatan ako bago Tuhan, rubi ko ikaw, melalui ibadah online. Ilandahi Tuhan, minsan ko ibadah online, tinggal ko sa koviyay. Jamaat dahay dapat mining rumamit di boros no. Tapot kasip yakin ako'y ikuasa ibarkat imalaikat sundunu o kadapat sumubang sidipat-ipatit ong ginawa dahay. Sabi no Tuhan mindamo ko di kuasang barkat no dat ikaw naman mo ka sa tiap ito lingo ginawa dahay. Supaya apapun itorong dahay ditadaw diti Tuhan menjati sa okolig dahay di sumapo ko di pensubaan ditamu emot amo asap dahay ongkon ko'y kuasa isundo mi boros no. Sidhisa di mga ninyo ko'y di boros Tuhan nga mindamo ko'y do kaazaman na ginapa dahay supaya amo ko'y ogolivong amo ko'y una ng di pengitungan kon diri. Kiranya Tuhan baru kuasa kagalapan tumiim mga saw di penumpuan ng penginingan dahay itahak dahay secara lemdingaran di tanaknu Tuhan dah Yesus Kristus
inananggong dahai. Biano sampai pendayan. Amin. Tunggu pinay si Caron Minggaran di Kristus. Iboro sa kinaringan di Tarango Toko di Minggu Kodomono Podamapat di bulan 10 diti. Kakal Tokowi berkesar di tema di bulan 10 inono sukacita. Atau katamanan konsapatan. Isab tema Toko inono pengharapan yang membuat sukacita atau iharapan di mengubah takatamanan di amu tumali. Yat pinatong pinay singaran di Kristus mamasa ko si surat di Paulus si pamugunan da Filipi. Ino na Filipi pasal keso ayat 8 sampai 11. Yat kini boro si Paulus basahan ko si bahasa Malaysia. Kadau, setiap kali aku teringat akan kamu, aku bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Aku bersukacita karena kamu telah menolong aku, sehingga dapat mengkabarkan berita baik itu. Sejak hari pertama sehingga sekarang. Aku yakin bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu akan meneruskan sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Aku sentiasa mengingati kamu dengan sukacita. Memang aku patut mempunyai perasaan seperti itu terhadap kamu karena kamu semua sudah memberikan kerjasama dengan menjalankan tugas khas yang diberikan oleh Allah kepadaku. Kamu akan melakukan baik sekarang sampai semasa aku dipenjarakan. Walaupun dahulu sewaktu aku bebas membela dan mempertahankan berita baik itu, Allah tahu bahwa apa yang aku katakan itu benar. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang berasal daripada Kristus Yesus. Aku berdoa supaya kasih kamu kepada Allah dan sesama manusia terus bertambah, sehingga kamu tahu akan apa yang benar dan apa yang membuat pertimbangan yang sempurna. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang terbaik sehingga pada hari Kristus datang kembali. Kamu bebas daripada segala celaan dan tuduhan. Hidup kamu akan penuh dengan perbuatan yang benar-benar baik, karena Yesus Kristus saja yang dapat menyebabkan kamu berbuat demikian. Oleh itu Allah akan dimuliakan dan dipuji. Tunggu pinay si cara dalam dengaran Kristus. Yadna kino pembacaan tokoh atau nabasa kudiri perikop atau firman do kino ringan. Berkesar di surat di Paulus yang pembangunan do Filipi. Surat di Paulus di pembangunan di Filipi khasnya untuk aku piro hal keinginan daw keso menginginkan sang di tangulun di Filipi. Oduvo yang penting menerima kasih aso disamud di kinaringan. Disamud di tangulun di Filipi sidaw. Filipi inano aku piro o jemaah atau pembangunan di Paulus kondiri o mino nimpuun. Selepas atau apabila bertobat yado Filipi salah satu jemaat de yado opinotimpuun. Keadaan de Filipi panal ko pemagunan dot okon ko ini sa bansa okon ko ini sa okosipan, tetapi memang berbilang kaum berbilang agama. Filipi termasuk si kota de Makedonia di bawah jajahan do Romawi. Sebab itong ulun ni Miudu Savage Filipi orang awam kemot di gama di Paulus pahabal kanangan ko ikatamanan pahigakan bahagi itong ulun Kristian dikasih si Yesus. Kagyakon ko alay di Paulus itong gunan do Filipi. Tukagyo mimenurat sa sin Filipino nga sin cara ng doktorong kuya.
Apabila narangod sa ulun ng Filipi, di Paulus inangait penyebaran Injil na memerlukan dana. Sedangkan ni Paulus nga dalam penjara. Itang ulun ng Filipi tidak teragak-agak mengumpuk ringgit untuk tumabang kelancaran pemberitaan Injil di Paulus walaupun secara dalam penjara. Ito pinay, apabila terima ni Paulus bantuan dino, sid pangutungan di Paulus, emat dialaw di Filipi, hanya setahun jago. Tumimpuno gisumuni, iborita baik sid Filipi, tapi kogozo da samod di banal kaagazo, ikosyanan gama tumabang. Di kahabaran dot Injil, bahagi di Paulus. Suapino si tuturan di Tadawiano, igama di Paulus minta dua khusus bahagi di Filipi. Igama da minta dua menerima kasih karena di gama di tangulun di Filipi itu mabang di gagama daw. Walaupun keadaan gumo masalah, gumo tong sumaap di habal kofosian, tapi tangulun di Filipi tetap ya bercukacita manahak na bantuan si di Paulus. Sabi na ka di Paulus, setiap kali yang minta doa ko di Paulus, saan naman tikaw? Minta doa ko bahagi di kau. Totoo mo na ginavo ko. Sebab ilaan ko, igama di kau, tumabang, mga habal, di habal ko pasiyan, malalui, igama di kau, manahak dorikot sidohon untuk kalancaran, dit habal ko pasiyan. So, pinaka di Paulus ilaan ko, do tinakatamanan di ko, akon ko baki dibuat-buat, tapi memang antan sid kinoringan, khususnya melalui Yesus Kristus, iminanamod dito ko. Bigama ko minta dua, manamod di ko kadi Paulus, akon ko, yad ko, igama ko manakon ko, yad ko riniwa, tapi melalui di samod di Kristus, itinitilambus ko sa di ko, ikatamanan ko. Ito nga pinay, sinamadan na kinoringan, omong itong takaw, omimot takaw, di tema takaw, tadawyano, dot sukat sita, atau katamanan. Apakah itakaw sa mga umat Kristiyan si jamaat diti? Napuno kay katamanan takaw, napuno kay kahigakan takaw, napuno kay konsapatan takaw, bila takaw, nakotarima, Yesus sebagai Juru Selamat takaw. Boleh berason ya. Tapat bukan 100% at itakaw. Ijamaat ako, anggota jamaat ako diti. Kapurimon di kahigakan katamanan. Kapurimon dot iti berita baik diti. Okon ko milik siapa, milik dito ko. Ito pinay apatalagi ikadaan toko di dino. Kangko diri, 2 na minggu toko, 2 live ibadah. Iti po minggu ketiga dara. Tigogi atau ko kadapat bersama-sama subang sincaralom do gereja diti. Okon ko linarang toko do karajaan, okon ko tinawanang toko do karajaan. Tetapi melalui penularan COVID-19 yang begitu mendadak sebelum minggu di biano diti. Tapos ako pinay secara lemnian Kristus, itinay tamo ng toko, dabarot ibadah datun lain toko, supaya kadapat toko bersama-sama menghayati, mengitung, manganu da pakakas, supaya walaupun keadaan daya diti, kakal toko otomon o higak, tu Yesus Kristus, sinti nagubangon toko, magulo di toko, sumaap di sansara kapakasan di toko. So, apin ako pinay, memang mamakay tako, di kekuatan tako sebagai manusia atau rini ba? Hindi na tako diti, sa COVID tako, o dungoy tako, rumosi tako, dudungan tako, do COVID-19, do setiap hari, iso duvo positif, sin kampung tako kondiri. Tetapi, sebagai umat do korsitian, ini mohon di Paulus di pemugunan do Tesalonika.
kadi Paulus, tomon kono sa mulumo. Borcukat sitala kamu senantiasa. Ititibuhon di Paulus ng ulun na Filipi, juga kadi Paulus, tomon kono. Borcukat sitala kamu. Walaupun apa keadaan. Inum po di Paulus, datakon kapag tumumon na boroson. Di samping kita tumumon, berdoalah, minta doa sa mulu-mulu. Aso tingnan tako sumap di kang pong sakit di tiangkon ko, melalui tako, di doa tako, kuma di Kristus Yesus, imanalamat di tako. Ina na timuhon di Paulus sedang ulun da Filipi. Ina na otamo ng tako, mangon si tako, mangitong tako, sukat si tako sa ulun Christian. Kadung ka kapang itong tako, sukat sita, maudwat tako, ipang harapan, di varo katamanan. Isaya harapan tako. Humarap tako sa sama manusia, kadapat mengintaman di tako, tidak mungkin. Kadapat. Humarap tako di siyang kono po, asa harapan bako. Ino na kadapat iharapan tako, dit amu tumanus ikosyanan, amu tumanus ikatamanan kesukacitaan Yesus Kristus atau Yesus iminanggong di tako, iminanapul di tako, antad kasansaraan kapatasan pendaid itino maka dapat di tako mengintomon di tako. Sebab ino tako pinay walaupun si tanga-tanga tako na pamagunan do dino dito gumo masala. Kadang tako mo gidu. Kadi Paulus sa ulo di Filipi, aku sentiasa berdoa kepada kamu. So mulumul minta doa ko bahud ko otomo na ginawa ko. Ito ko so mulumul to ko minta doa otomo na ginawa to ko ikinoringan ni Tuhan Yesus varos ito ko. Kadapat mga pandita ko antad sid kapagasan dit sedang kita hadapi di dini. Dato ko pinay isinamadan o kinoringan ama na kumsundo to susi. Minsan ko okon ko sa gadung nagarin sa tako atau sa saralong nagarin sa tako beribadah. Tetapi sebenarnya kebor si Tuhan Yesus sangko na po amang bor si Tuhan Yesus ginuogo mo tulun om sinogin san kay siso o mga ret dingaran daw makitulong tantu ong rumikat Jose. Sebab pinotong ko pinay mindamot ako sid kinoringan ako siyanat. Mindamot ako sid kinoringan ay tama mo nagsundod-sundod supaya kadapat mangintamon dit ako. Mindamot ako sid kinoringan supaya kadapat tumahan menghadapi cabaran. Natakon ba kita ko sa jamaat sang pamagunan isabaran do COVID-19. Marap tako melalui do firman do kinoringan di tadabiano. Mangano takot isaw boros dot sukat sita. Otoman ako tu ituhan Yesus minanalamat dahon. Otoman ako tu ituhan Yesus harapanku manahak katamanan dot amu tidak terbatas sehingga selama-lamanya sampai korikot kindu Tuhan Yesus pamagunan. At tatap toko pengkakat menginu korikotan di Tuhan Yesus dengan sukacita. Toko pinay sinamadan na kinoringan. Kinoringan mamarakat di toko. Kinoringan mamarakat di tanggota jamaat toko di quarantine si balay. Quarantine si tempat dot kerajaan. O sadang makisabtest di no. Tuhan naman toko di kinoringan maso-maso manunda manulong. Terutama sekali yoti. Di nonong positif do COVID. Kami tulun di kontek rapat om isay kano po Tuhan kinoringan mamarakat mangintamon manghigak manahak lakpapagan dot samod sila ti sokovyay kinoringan mazawazo dito po sokovyay. Tako pinay sidngaran di kinoringan ama na kung sundo to susi. Dihano rubikat tako si doa safaat. Walaupun akan dapat kategori zaman dia tu keadaan do COVID jadi ti, tapi ikaw
isid balay, isid pamanahan, isid siyanggono po. Ikarangaw di ibadah online, kemot si dong YouTube, dua safaat ako, minta dua ako. Pertama-tama, i-firman na kinoringan ni manahak dito ko na kakansangan, kakansangan, kahigakan yung katamanan. Ang koduvo, minta dua ako husus bahag di jamaat ako, di sadang di landa COVID-19. Yoti, di no quarantine, si Dvalay atau si tempat quarantine na kerajaan. Itong keluarga di nakapong si Dvalay pintaduan tako. Yoko, mawit ikaw, dua kedengaran, ikaw, o boleh dengar atau senyap, yoko menangan, ikaw minta doa tako. Kinaringan amadahay di pentoron secara dalam do surga. Insan po dino o kinaringan amadahay si surga dumang indazo menore makasih akay. Saat diti nakarango akay no di borosnu igama di Paulus. Manahak nakakansangan si Jamaat de Filipi. Di Jamaat de Filipi sa dino nga kotu ko ikakat di Jamaat am ogumo imangunang. Ogumo isumap di habal lakawasihan. Tapos itong anukota di Jamaat de Filipi Tuhan. Kasi bako ginavo. Tumabang ni Paulus si kalambusan di habal lakawasihan. Walaupun ni Paulus si tanga-tanga do penjara hisadiri. Kinaringan tudo kayo no supaya kayo nga sumungsuyo ko di keadaan di Jamaat di Filipi. No sentiasa ko'y bersukat cita tumamon ako'y. Sentiasa ko'y menghulurkan da bantuan supaya kadapat ako'y papanaw di habal kawasan walaupun keadaan da negara dahay tidak mengizinkan karena pandemik COVID. Tapi kadapat ako'y patildambus di habal kawasan. Kinaringan na masid surgam Tuhan Yesus Kristus. Yako'y tumuko si tinagbangan no o manguhon na mo ko ditong karuhang dahay. Pertama sekali, di keluarga di Matin, sedang kuarantin, di pusat kuarantin. Minama ko Tuhan, ikaw na manaud, ikaw na menunda, ikaw na mamarkat diyotik. Supaya walaupun dalam keadaan kuarantin, Tuhan kakalatatay po secara dalam disambut ng kubusian. Yadi no Tuhan, itakopiro, ikinaurangan dahil di pentoron si Dvalay kuarantin kandiri di positif COVID. Yakoy Victor ang keluarga daw, Yatia Sinobilin. Yopok keluarga daw, Idusima, Angeline keluarga daw. Tuhan minama ko di kau, ikaw na mazabazo, menunda mga likup diyati. Si Charadam do Korintin si Falay Tuhan, nga sama dahi no, takay tikohi kakanong katamanan. Supaya walaupun keadaan atau tengah beginavo menghadapi do COVID, tapi tetap yati memuji mindamo di kawasan ng samud. Yadi no Tuhan, in negara dahay Malaysia, negara dahay Sabah, di dinoy negara dahay Malaysia, nga suno, nakuha no to bulurentas negeri, makay no Tuhan mindamo ko, supaya itang ulun di miuli savit, si zaman anjong Malaysia sampai di Jabas supaya yoti, mengikut SOP. Yadi noy pamagunan dahay Sabah diti, rentab na banalit, rentas daerah, ang satu hari bulan 11 Tuhan, ngaabukan o, doti Sabah obulino rantas negeri. Sabi no Tuhan, banal ko, mindamo ko si ikaw, supaya ikaw no mangolig, ikaw no magulo. Si Chongko na po ipamanahan itong udun sa madaming karitaming kapal taruba, minta na kasambo na po. Supaya Tuhan, i-COVID-19, amuno tumimbul, amuno kumansang bago. Yadi no Tuhan itong jamaat daya atau itong razat no Sabah Malaysia. Ikakal po ang muminorima de vaksin. Tuhan mindamo ko di kuasang barkat mo. Supaya yoti oleh mo ginavo monorima di vaksin. Supaya yoti akan ko menjadi iso o masalah. Tapi sa kove yakoy. Ong pabebas akoy. Itahak dahi Tuhan ikerja dahi Pisces tinawal iti. At ikaw na mamarkat, ikaw na menunda, ikaw na mangalikup. Itong warga mas dahay, itong panatya da gereja, itong pengurusi da majelis, ipengurusi da bapa, wanita, belia, sekolah minggu. Om itong kota-kota da gereja Tuhan, itong pendeta tumpuk, Tuhan berkata ini.
supaya dapat tokoy bersama-sama nyupakat kanangan ko igama dumanut tumahan di keadaan pandemik COVID-19. Tuhan, ogung itindomon dahil sidikaw. Tapos Tuhan, apakalapu sid kabang ginapadahay ilaan nuno. Sabi no Tuhan nuno po, ikamasala dahay. Dihadapi dahay, o sedang dihadapi dahay, tapos na dihadapi dahay Tuhan. Itahak dahay sidikaw. Tapos Tuhan, akon ko sumuto ka di kayong nandahay kondiri, o mo na pala nubahagi dahay, nutori mo dahay. O Tuhan, pori ko to ni karjan mo, po sunuoy kinginan mo, yad ko isid surga, yad iti isid pamagunan. So koveti, minta dua, minda mo, monore makasya ko'y, sid ngaran ni kinaringan, Ama, Anak, Amsundo to susi. Amen. It